Good evening mga idol. Dito kami sa sa Amsterdam. O, tingnan nyo. Bupak to. Ay, yun pala kaganina. Dumaan. Container. Ito Bupak terminal. Grabe, lalaki. Oh. Bupak terminal, Bupak. Sa Rotterdam. Bupak. Diyan pa sa kabila ko yung kunin, terminal. Mataas pa yung alas, ano oras na rin? Ano oras? Oh, alas 6:30. 6:30. 6:30 na. Mataas pa yung araw. Ang gabi. No? Oh. Thank you guys. Bye bye.